Guys, second vlog naman natin. Last year yun. Boy, last year yun, no? Last year yun. And last video. Oh, yun guys, oh. Kasama namin. Maraming kasama namin isa, guys. Oh. Hindi na kami kumuha ng... Ito na lang. Jams. Tara. Doon naman kami gumawa, guys, oh. Ng asuwa. Asuwa dito sa amin, guys, eh. Ano na namin. Wala na, pero nakat na, guys. Tara, guys. Trip tayo. Okay, guys. Pupunta tayo. Tagtari, ah. Kaya umano. Manok, guys, oh. Bahay namin, guys, yan. Kasama natin yan, guys, oh. Si Rosel. Bibili daw siya. Hindi namin nakita, guys. Messi. Guys. Try naman natin ulit mag-vlog. Yo, what's up to my vlog, niggas? Dito yun. Barmesi. Ito yung dating binuo namin na ano, guys. So, na kubo. Pero wala. Pinunta namin doon. Binaklas namin. Show around ko lang kayo. Hey, yo. What's up to my vlog, man? Yo, bili Jin. Dito mo na. Yo, bili Jin. Okay, guys, dito na tayo. Yun, may ano. Sama namin. Subscribe. Subscribe kayo, guys. Dito siya kumuha. Dito ako kumuha. Guys, ano nyo, shirt nyo, naalala nyo pa? Oo, nun pa yan. Sa akin, diba na, pre? Pre, videoin mo ako, pre. Ganda ng tanawin. Ganda ng dawa. Ikaw naman, pre, ikaw naman. Uy, monkey. Tara. Ito, guys. Magpapahabol kami ng aso. Ganda ng tanawin. Simoy ng hangin sa darawing tanangin. Aray ko. Tara, pare. Gawa na tayo. Libutin natin ang buong world. Hey! Guys, yung totoo namin dito, guys. Court namin. Court namin doon. Yun o. Doon. Doon yung bading namin na kuya, guys. Doon sa banda. Okay, let's go. Biligin. Hi to my vlog. Hello. Again. Hello. Pre, sa ano na lang tayo. Doon o. Dadaan. Doon o. Ito yun, guys, noon. Nandyan siya. Yo, Manang, bili Jing. Hey. Pre, dito tayo, pre. Manang namin yan, guys. Chiksan yun. Oh, single pa lang ata. Joke lang. Sa prank. Na-chicks natin. Dito kami, guys, oh. Uy. Ano, ori ko. Ano, guys? Pinutol ko yan, guys. Sabi ko, ginanon ko lang. Ganun lang, pre. Province life. The province life is so good. Aray ko. Naging gitara. Ito tayo sa waig, guys. Ito yung farm namin na dalawa. Farm namin to, guys. Farm. Kaso. Hey, Eugene! Yan. Farm namin to. Pupunta tayo. Dalawa lang kami kasi. Walaan kasama namin, Gar. Yung kasama namin kasi. May sakit yan eh.
Sakit sa sama namin eh. Kaya kami lang muna. Alright, let's G! Guys, update na lang kayo kung nandun na kami. Bye. Okay guys, malapit na kami kaya... Gagi pre, cut ko. Aray ko, chinelas ka par. Okay, let's go. Uy. Oh, ulit. Guys. Nagbago na dito guys, maraming nagbago. Pati yung jowa mo, may bago na. Try mo. Tulungan na to ng... Tulungan mo ito ng baboy. Tig. Ulog na boy. Ahas! Ahas! Ulog ka, Jay? Nakita mo, aggarog, di ba? Nagaramat. Di na umada. Di damat. Gagi. Ulog ba, Jay? Di na ko rin. Gago ka, Jake. Di no. Gago, hindi, pre. Taling samot loko. Tali. Talaga? Katon camera. It's a prank. Kala namin totoo eh. Tuwak-wagan tuloy. Oh my God. Asin talaga. Kakatarantadong puta. Kala ko putang ina. Tulog sabi si Jack, oh. Yung sinasabi ni Raven na Mangga. mangga. Guys, wala na Uy, no. kaya na, 1 feet na lang. 1 feet na lang ito, guys. Dati 2 feet. Tara doon guys, tara doon. Bumahabaw na lang. Yan muna natin guys. May ahas. Yung nakala namin na yung Oh. par. Ano? Pumunta pa kami sa hotel namin. Kala namin sinakat ko pa video. Tabi po. Tabay. How? Tabay. Let's go na po. Takbo tayo. Go. Rico. Guys, doon tayo guys oh. Dito lang. Tambay muna tayo guys. Napagod ako doon. Kala ko butang na. Kala ko, Pakita ko muna yung view sa amin guys. Kaya let's go! takalantado. Hindi, Kami kasama tulog na. Tira bata. Ay! sana namin isa tulog na. Umuubo. Kasama naman tulog na. Tulog. Tira bata sa amin. Hindi. Okay ka na. Okay na siya. Ubulan lang meron. Open na lang sana. Ba't wala na siya? Unggoy. Ayan, unggoy. Ayan, tignan natin yan guys. San? Yan o. Kulay yellow dun. Uy. Ay na, Yun, oh. balat ng saging yun. Gago, hindi. Tanga, tao. San? Yaw. Ay, hindi, gago. Kala ko tao, Dre. Gago. Saging. Mama niya guys. Guys, pupuntahan namin yung... Ano yung bahay nila, Jake? Yan. Parang vlogger, cut on camera. Yehey! Yehey, vlogger ang kuplawan. Pupunta kami doon! Awan pa lang ka ni Reven. Angkit. Boy, angkit kami guys. Tira mo ba ito, kuya? Puntahan natin si Reven. G. Tignan natin kung umuwi. Ubi. Kami tera bata. Aming kasama tulog na. Kami dalat pa. Sila tera dahan kami tera bata. Dito tayo guys. Dito. Sila
Tira tao kami. Tama ka. Sila tira batak. Ayan. Sila tira dahan kami bato. Hey! Don't touch me. Hey, don't touch me. It hurts me. It's Daddy ko ako. Well, Hindi. sila tulog na kami. Mulat pa. Dilat ang Dilat pa. kami. Sila. Tira dapon kami. Tira bato. Ulit, ulit. Hi, hi. Say hi to my vlog. Ito lang. Sila kami, batak kami, tira dahan. Naubura siya, guys. Pre, dito tayo, pre. Saan siya, guys? Nandun bata. Nandun bata. Takbo kami. Habal kami, batak kami, takpa. Tira angas kami. Wala takbo. Sila meron, armas kami, wala. Sila takbo, ako takbo. Takbo kami. Kayo takbo. Ano? Sila meron, armas kami, wala. Si kami takbo. Uy! Ang galing! Sila to lang, ako wala. Stop! Ay, bading. Ay, bading. Sila habol sa amin. Kami takbo. May hadi ako sa'yo na. Kadoda ka. Okay, stop. Hindi. Tara na, guys. Ikan aja setengah nagmagsatrip mo. Yeah. Sila terbahan. Tara, punta tayo. Laban. Lalaban din kami, guys. Alam mo, isa lang. Kami din. Kami na. Ano yan? Ano yan? Say hi to my vlog. Sila tahan bare. Sila, tira dako. Awan? Wala siya pare. Ay! Patay! Espada na bantay! Kami talabahan! Guys, mag-subscribe kayo dito sa channel, like, follow, comment, likes, share. Thank you sa... Ay! Doon siya, guys, oh. Nakakulay yellow. Hindi yun malaki. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Aming kasama tulog na. Kami tira bata. Ano, di bodok sama ta din eh. Ano bodok ko sa'yo?
Kalabot siya guys, oh. Ano siya guys, oh. Sala tulog na ako. Mulat pa. Sira di. Sira dahon. Ako pa to. ng bata. Kami takbo. So guys, yun lang muna ngayon. Let's peace out.